নমস্কাৰ পঢ়াখাইলে সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি আকৌ আমি আহিছো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ গ্ৰামাৰখিনি সলভ কৰাৰ বাবে, য'ত আমি কৰিম টেন্স ফৰ্মছ বা কাৰেক্ট টেন্স। সো লেটস স্টাৰ্ট। আজিও আমি 1998 পৰা 2025 লৈকে যিখিনি কাৰেক্ট টেন্স বা টেন্স ফৰ্ম আছিল সেইখিনি সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে কি আছে, when he entered my room I ব্ৰেকেটত দিয়া আছে write a letter। কি হ'ব, এইফালে past tense আছে, এইফালে when he entered my room I was writing a letter। The match start before we reached the field। এইফালে past tense আছে, এইফালে কি হ'ব past perfect। The match had started before we reached the field। ইয়াৰ পিছত আছে it is time you go home। কি হ'ব, it is time you went home। Clear? So next কি আছে চাই লও। Next আছে we shall wait here until he come back। এইফালে future আছে, এইফালে কি হ'ব he comes back মানে present indefinite। He came in I write a letter। এইটো আগৰ দৰে when he came in I was writing a letter। মানে তোমালোকে গম পাইছা না, যিখিনি ঠাইত ব্ৰেকেট দিয়া থাকিব বা খালী ঠাই দিয়া থাকিব সেইখিনি ঠাইত টেন্সটোক আমাৰ কাৰেক্ট কৰিব লাগে। ইয়াতে কিবা এটা ভুল দিয়া আছে, সেই ঠাইখিনি আমাক টেন্স হিচাপে ঠিক কৰিব লাগে। নেক্সট কি আছে, he walked across the road when a scooter hit him। He was walking across the road when a scooter hit him। এইফালে past আছে, এইভাবে এইফালে হ'ব past continuous। He was walking। He was walking across the road when a scooter hit him। Next আছে I wish I accept the job। এইখিনি ঠাইত ভুল আছে, কি হ'ব I wish I had accepted the job। Hurry up, the taxi wait। Hurry up, the taxi is waiting। Next আছে they lived in Delhi for 10 years। কোনো এটা কাম আগতে আৰম্ভ হৈ এতিয়ালৈকে চলি থকা বুজালে কি টেন্স হয়, present perfect continuous। They have been living in Delhi for 10 years। She died after she suffered for 5 years। She died after she had। এইফালে past আছে, এইফালে past perfect হ'ব, মানে ই আগত ভুগিছে after she had suffered for 5 years। 10 years passed since I met you। 10 years have passed 10 years have passed since I met you। When he came it be all over। When he came it was all over। When he came it was all over। Next আছে he stay here until you return। এইপিনে কি আছে present indefinite, আৰু এনেকুৱা আমি আগতো পাইছো
এইফালে যদি ফিউচার ইনডিফিনিট থাকে আর এইফালে কি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, ইয়াতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিয়া আছে, তার মানে এইফালে হবো ফিউচার ইনডিফিনিট। হি উইল স্টে হিয়ার until you return. Clear? Next, when he started for office it still rained. When he started for office ইয়াতে past আছে, তাহলে ইয়াতে past continuous হবো। It was still raining. I not meet my friend for ages. I have not met my friend. এই meter past participle form কি met, সেইভাবে met হয়েছে। I have not met my friend for ages. If you request him, he would have helped you. If you had requested him, he would have helped you. She worked in this school since 1990. 1990 পড়া তাই এই স্কুলত কাম কৰি আছে, তার মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। She has been working in this school since 1990. Next, we two be friends for long. We have been friends for long. We have been friends for long. ইয়াতে একটা ট্রু আছে। We two have been friends for long. Next, we dash each other for the last 10 years. We have ইয়াতে ব্রেকেটত তাতে কি দিয়া আছে নো, মানে এইখিনি ঠিক কৰিব লাগে। We have known each other We have known each other for the last 10 years. Next is if I dash his address, I would have contacted him. If I had not. If I had known his address, I would have contacted him. Next is look there, go the bus. Look there, goes the bus. Clear? Next, he cannot play in the match as he dashes foot. He cannot play in the match as he has injured. ইয়াতে ব্রেকেটত injured দিয়া আছে, এটু কি হবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট। He cannot play in the match as he has injured his foot. I wish I dash help him. আর ড্যাশত তাতে কি আছে ব্রেকেটত ক্যান দিয়া আছে। I wish I could help you. If I dash you, I should not accept that post. If I If I were you, I should not accept that post. Clear? So next, I hurried back to the room, dash feel very nervous. আচ্ছা 2005 অত বেলেগ কি দিয়া আছে
ইয়াতে এটা প্যারাগ্রাফ দিয়া আছে আৰু গোটেইখিনিৰ আমাৰ টেন্স বিলাক কারেক্ট কৰিব লাগে কি হ'ব প্ৰথমতে আমি একবাৰ পঢ়ি লওঁ I hurried back to the room dash dashত তাতে ফিল দিয়া আছে তাতে আমাৰ ঠিক কৰিব লাগে টেন্সটো very nervous for it is much easier still something than to return it undetected I open the door quietly then stand in the doorway in clouded moonlight Anil was still asleep I crept to the head of the bed and my hand come up with the notes প্রথমতে হব I hurried back to the room feeling very nervous for it is much easier to steal something than to return it undetected I opened the door quietly then stood standard past form stood in the doorway in clouded moonlight Anil was still asleep I crept creeper past form crept to the head of the bed and my hand came up with the notes clear তাহলে কি হল I hurried back to the room feeling very nervous for it is much easier to steal something than to return it undetected I opened the door quietly then stood in the doorway in clouded moonlight and it was still asleep I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes next father is not at home he has gone out he dashed the station before the train departed he had reached the station to past perfect এই কামটো আগতে হৈছে ট্ৰেইনখন এৰাৰ আগতে মানুহজনে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছে he had reached the station before the train departed it is time we return It is time we return home. Next, the new teacher dashed us for 6 months. The new teacher has been teaching us bracket of there say teach. So the new teacher has been teaching us for 6 months. Mohan dashed home before it started raining. Mohan had reached home before it started raining. বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে তেওঁ ঘৰত উপস্থিত হৈছে. He told us that he never dash a lie. ব্ৰেকেটত দিয়া আছে tell. He told us that he never tells a lie. Next, our teacher dashed to London last year. যোৱা বছৰ লণ্ডনলৈ গৈছে. কি হ'ব? When. Our teacher go আছে ব্ৰেকেটত goৰ past form when. To London last year. John dash a number of short stories. John has written ব্ৰেকেটত right verb দিয়া আছিল John has written a number of short stories. Next আছে we should never dash a lie. ব্ৰেকেটত কি দিয়া আছে tell. We should never tell a lie. এইটো যেটো আছে এইটোৱে হ'ব. The lady slept while she dashed the steps. ব্ৰেকেটত দিয়া আছে climb. While she was climbing. We shall wait here until he comes back. এনেকুৱা আগতে পাইছো আমি এইফালে ফিউচার আছে তো এইফালে
প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হব হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং নেক্সট he jumped off the bus while it moved while it was moving কেউ গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াইছিল যেতিয়া বাছটো মুভ কৰি আছিল he said that he dashed the letter he said that he had posted the letter he dashed a teacher since 1994 ব্ৰেকেটত কি দিয়া আছে বি ভাগ he has been a teacher since 1994 next we dash each other for 5 years 5 বছৰৰ পৰা এজনে আনজনক চিনা পায় কি হ'ব নো ভাগ দিয়া আছে we have known each other for 5 years the other day I dash a magician in the bazaar কি ভাব দিয়া আছে meet ভাব দিয়া আছে the other day I met a magician in the bazaar next she said that she dash help her friend she said that she would will ভাব দিয়া আছে she said that she would help her friend the boys dashed in the garden when the tree fell down play ভাব দিয়া আছে the boys were playing in the garden when the tree fell down I wish I dash a king b ভাব দিয়া আছে কি হবে I wish I were a king the boy dash don't disturb him sleep ভাব দিয়া আছে the boy is sleeping don't disturb him next আছে she dash a book when I saw her past tense ত আছে আৰু ইয়াতে read ভাব দিয়া আছে she was reading a book when I saw her she dash a teacher since 2002 এনেকুৱা আমি আগতে পাইছো বি ভাব দিয়া আছে she has been a teacher since 2002 next the bell rang after we dash our work finish ভাব দিয়া আছে the bell rang after we had finished the bell rang after we had finished our work আমি কামখিনি শেষ কৰাৰ পাছতহে ঘণ্টাটো বাজি উঠিছিল next it is time we dash to bed we went to bed go ভাব দিয়া আছে she behaves as if she dash everything no ভাব দিয়া আছে কি হ'ব as if she knew everything she behaves as if she knew everything next if it dash we shall not go out rain if it rains we shall not go out ইয়াতে future দিয়া আছে এইভাবে ইয়াতে কি হ'ব present indefinite we dash each other for the last 10 years no ভাব দিয়া আছে যোৱা 10 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে এজনে আনজনক চিনা পায় we have known each other for the last 10 years next if I dash you I would not have called him again b ভাব দিয়া আছে এনেকুৱা আগতে পাইছো আমি if I were you মই যদি তোমাৰ দৰে হলুহেতেন তেন্তে মই তেওঁক কেতিয়াও নামাতিলোহেতেন The principal is not in his room. He dash out. The principal is not
in his room he dash out ইয়াতে go verb দিয়া আছে he has gone out. Next, they dashed in Delhi for 10 years. 10 বছর ধরে তেওঁলোকে দিল্লীত বসবাস কৰি আছে ইয়াতে কি ভাব দিয়া আছে live তেনেহলে কি হ'ব they have been living present perfect continuous they have been living in Delhi for 10 years. When he came it dash all over be ভাব দিয়া আছে when he came it was all over he dash here until you return ইয়াতে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট দিয়া আছে তাহলে এখানে কি হবে ফিউচার ইনডেফিনিট he will stay here until you return. Next আছে I dash there before she went go verb I এটু পাস্টত আছে পাস্ট ইনডেফিনিট তাহলে এই কামটোর আগত হচ্ছে তাহলে I had gone there before she went. 10 years dash since I met you last. 10 years have passed since I met you last. When she came, I dash a letter. When she came, I was writing a letter. Right verb দিয়া আছিল ইয়াতে When she came, I was writing a letter. তাই যেতিয়া আহিছিল মই তেতিয়া এটা চিঠি লিখি আছিল He dashed the bell when I was reading. ইয়াতে past continuous দিয়া আছে তাহলে এইফালে কি হবে past indefinite he rang the bell ring verb দিয়া আছিল he rang the bell when I was reading. Nobody dash where he lives. No, nobody knows where he lives. The guest dash before the dinner was set. Arrive verb দিয়া আছে এই কামটোৰ আগত এই কামটো হিচাপে কি হ'ব past perfect. The guests have arrived. The guests have arrived before the dinner was set. Hari dash to read novels. Love verb দিয়া আছে Hari loves to read novels. We dash in Guwahati since last January. Present perfect continuous. Live verb দিয়া আছে we have been living. In Guwahati since last January. The train dash before we reached the station. ইয়াতে অপশন দিয়া আছে 2025 ত কি আছে will have left, was left, had left, has left. The train had left before we reached the station. এটু আগতে আমি পাইছো আমি স্টেশন পোৱাৰ আগতে ট্ৰেইনখন এৰিছিল. The sun dash in the east. এটু তো চিরসত্য কথা ইউনিভার্সাল ট্রুথ কি হবে The sun rises in the east. When I met her she dash a book. এইফালে past indefinite আছে এইফালে কি হবে read verb দিয়া আছে was reading. তো 1998 ৰ পৰা 2025 লৈকে যিখিনি কারেক্ট টেন্স বা টেন্স ফর্মেশন আছিল সেইখিনি আমি আজি সলভ কৰিলো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু কিবা টেন্স ফর্ম থাকে তেনেহলে তোমালোকে কমেন্টত জানাব পাৰা আমি সেইখিনিও সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তো আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইদৰে আমাৰ লগত থাকিব নমস্কাৰ